سرخط خبرها. پوتین گفت موج نوی موبیلیزاسیا در نظر نیست. ایران سازشنامه لغو روابط با تاجیکستان را تصویب کرد. نگرانی سازمان بین‌المللی حقوق بشر از زورآوری نسبت به زنان معیوب در قرقیزستان. روز بخیر بیننده‌های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا دارید. امیدوارم خوبید و چون معمول تا آخری برنامه با ما خواهید بود. امروز جمعه 15 دکبر است. در حال حاضر ضرورت به موبیلیزاسیا نیست، گفت ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه. و روز 14 دکبر در نشست مطبوعاتی از کاری حکومتش در سال 2023 نتیجه گیری کرد. پوتین به سوال درباره موج نوی سفربری به ارتش یا بسیج گفت 486,000 اختیاری جلب شدند و هر روز 1,500 نفر به خدمت فرستاده می شوند. شبکه اول تلویزیونی دولتی روسیه شب 13 دکبر درباره آمادگی به نشست مستقیم مطبوعاتی گزارش داد. مجریان نشست مطبوعاتی در آغاز تاکید کردند که در مورد عملیات مخصوص نظامی سوالهای زیاد رسیده است. پرزیدنت روسیه گفت هدف جنگ غیر نظامی کردن اوکراین و مقام بی‌طرفی این کشور است و دیگر نشده است. با قبل او هر وقتی که خواسته ها عملی شد صلح فرا خواهد رسید. روسیه ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و از آن زمان تا حالا جنگ ادامه دارد. کیف و همپیمانهایش در غرب روسیه را برای چنین رفتارش محکوم کرده بارها ضد مسکو تحریم‌های سخت جاری کردند. دیوان وزیران ایران سازشنامه لغو روابط با 33 کشور جهان از جمله با تاجیکستان را به تصویب رسانده است. در این باره عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای مردم ایران به خبرگزاری ایرنا اطلاع داده است. منبع گفته است که لغو روابط با 33 کشور جهان از جمله تاجیکستان از جانب وزارت میراث فرهنگ، گردشگری و هنرهای مردمی این کشور پیشنهاد گردیده از جانب حکومت این کشور دستگیری یافت. یک ماه پیش در جریان سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به تاجیکستان یادداشت تفاهم درباره لغو روابط به امضا رسید. آن وقت گفته میشد که لغو روابط برای یک ماه در نظر است و آن پس از گذشتن رسمیات داخلی احتمال بعد یک ماه رسما جاری میگردد. اما تا حال رسمیات داخلی دو کشور پورا انجام نشده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 28 دکبر در جلسه مشترک هر دو پارلمان برنامه کاری حکومت در سال آینده را شرح میدهد. همه ساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می کند. معمولا در پی ارائه پیام سالانه پرزیدنت تلویزیون های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده گروه های ویژه برای فهماندهی نقطه های آن تأسیس می شود. در یک پرسش از ساکنان پرسیدیم که انتظاری های آنها از این پیام چی است؟ می خواهند کدام مسئله ها در پیام صدا دهند؟ نظر ساکنان را همراه می بینیم. امسال 28 دکبر پرزیدنت پیام سالانه میتید. انتظاری شما چی است امسال؟ میخواهید پرزیدنت بیشتر درباره چی صحبت کند؟ همه ساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره حالت کنونی جمهوری سخن می‌راند و همچنین درباره آنی که در آینده به چه مسائل دقت جدی دادن در کار با حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین با شهروندان و صاحبکاران مراجعه میکرد و فکر میکنم که در پیام امسال هم جناب عالی اویدی وظیفه‌های در پیش ایستاده چی در نزد حکومت و چی در نزد شهروندان و دیگر طبقه‌های جامعه سخن می‌رانند و در با حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مملکت یک تکون جدی این پیام خواهد بخشید. شما همچون شهروند میخواهید کدام مسئله ها از همه در قطار اول گفته شود؟ کدام مشکلی ها هستند؟ کدام موضوع؟ در همه مملکت ها مشکلی ها در سمت گوناگون موجود هستند. البته عجب اینه که جمهوری ما هم از مشکلی ها عاری نباشد. فکر میکنم که در حکومت جمهوری تاجیکستان متخصصان ساحش نشستند و آنها و جناب عالی معلومات‌های دقیق میدهند و جناب عالی با این چیزها یعنی که دقت اشتراکیان و شهروندان رو جلب خواهد کرد. گپ می‌زدن که مقصد هم تاجیک‌ها را چی نمی‌کردن. باز غم شده دایسان دپورس کرده ایسان. مقصد باید آبادی میشد. شما خودتون مهاجر هستید؟ باز چه انتظاری ها دارید از این پیام؟ انتظاری هایی که خوبیه که همین دولت من آباد شود همه جا کار کنیم باید زندگی من پیش بره. مهاجری بس شود. انتظار مهاجرت شود. انتظاری های شما امسال از پیام چی است؟
интизори мо аз паём ҳами аст ки мақсад мо хобгоҳҳои вай мақсад сумуш вай боша ё ки ҳами стипендияҳоро зиёд кунанд ойлик ҳама тарафа маълумот надорум дар давлат кор накардастм ҳеҷ. интизории шумо чӣ аст? мехоҳад президент бештар дар бораи чӣ суҳбат кунад? наметавонам фаҳм кунам. ободӣ шидеса пешравӣ шидеса дигар чӣ масъала аст? масъала ҳамин қадар ҳама беҳтар барои мо ин ободиам ватана тинҷӣ. боз мехоҳед бештар кадом мавзӯъҳо кадом ҳарфҳо садо диҳад дар ин паём аз забони президент? бештар барои муҳоҷирон коре шавад ки ҳамиҷа кор кунанд наре муҳоҷират ино рафтем омадем бо рафтан дар кор ҳаракат шава ҳамиҷа кор кунем беҳтар мешавад. аз солҳои гузашта баъзе ҳарфҳое ки президент гуфтанд баъда амалӣ шуд ё не? бале ин қадар пешравӣ қадар ободонӣ ҳамаш ба ҳамо гуфтаи ҳамуна ки намегуфт ки мекардем. шумо ҳар сол паём тамошо мекунед? не дар бораи хониш чӣ хондана ҳами вай кунанда дар бораи фарзандомон хонанд нағз муаллимо хай кун беҳтар нағз аю бо хай аинда нағз шавад. ҳамин паёмҳое ки дар солҳои қаблӣ буд баъди ин паёмҳо ҳамин баъд амалӣ шуданд ё не? ҳа шуданд ку метавонед ягонташа ҳоз ёдам ба нест честно. ман хусусан пенсияи кам мегирам мехоҳам ки пенсиям калонтар шавад ё дорӯҳои арзонтар кунанд. мана ҳамин фикри ман дар бораи масъулияти падару модар бештар гап занам. газ бензин хай кам тақимаш ҷойга аввал арзон шавад ҳам. бинандаҳои азиз агар шумо ҳам дар ин маврид гуфтане доред зери ҳамин видео ба мо нависед. додгоҳи низомӣ дар русия 5 шаҳрванди тоҷикистон ва 1 доғистониро аз 16 то 22 сол зиндонӣ кард. онҳо ба ташкили гурӯҳи террористӣ ва омодагӣ ба ҳамла ба бинои фсб ё хадамоти федералии амнияти русия дар моҳи майи соли 2022 гунаҳгор дониста мешаванд. дар ин бора хабаргузории давлатии тасс рӯзи 14 декабр хабар дод. мавқеи шаҳрвандони тоҷикистон ба қазия маълум нест, вале пештар вакилони мудофаи онҳо парвандаро сохта номида буданд. додгоҳ ҳамзамон ҳамаи онҳоро аз 600 000 то 1 миллион рубли русӣ ҷарима баст. додгоҳи ҳарбии русия моҳи октябри имсол дар доираи ҳамин парванда муҳоҷири тоҷик меҳроб ҳаитовро 12 сол зиндонӣ карда буд. созмони байналмилалии ҳуқуқи башар Human Rights Watch пажӯҳишеро дар бораи хушунати хонаводагӣ алайҳи занон ва духтарони маъюб дар Қирғизистон нашр кардааст. ҳомиёни ҳуқуқ дар гузориши худ гуфтанд ки занону духтарони маъюб дар Қирғизистон мавриди хушунат, таҷовуз ва беэътиноии наздиконашон қарор мегиранд. муаллифони гузориш эътироф карданд ки мақомоти Қирғизистон чанд соли охир дар самти мубориза бо хушунати хонаводагӣ ва ҳифзи ҳуқуқи маъюбон иқдомоти мусбатеро рӯи даст гирифтанд ва акнун онҳо бояд ки барои ҳифзи занони маъюб аз хушунат корҳоеро анҷом диҳанд. ба иттилои созмон ҳолатҳои зӯроварӣ нисбат ба занони маъюб аз ҷониби аъзои хонавода ё шарикони онҳо дар бештари маврид ба далели табъизи густарда ба қайд гирифта намешавад. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорам хиромон бахозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 15 декабрро фаро мегирад. 15 декабри соли 1997 дар натиҷаи афтодани ҳавопаймои Ту-154 ширкати ҳавоии Тоҷикистон ки аз шаҳри Хуҷанд ба шарҷаи Имороти Муттаҳидаи Арабӣ парвоз мекард, 85 мусофиру ҳайати халабонҳои он кушта шуданд. танҳо як ходими ҳавопаймо тасодуфан зинда монд. 10 сол баъди ин фоҷиа дар хулосаҳои сабаби суқути ҳавопаймо як комиссиони таҳқиқотии Имороти Муттаҳидаи Арабӣ гуфт ҳайати халабонҳо қоидаи дурусти фуруд омадан ба заминро риоя накард. ин яке аз сангинтарин фоҷиаҳои ҳавоӣ дар таърихи Тоҷикистон дониста мешавад. бар пояи як таҳқиқи тиббӣ ва демографӣ ки декабри соли 2015 нашр шуд, дар Тоҷикистон аз миёни бештар аз 1 миллион кӯдак 300 000 нафарашон кӯтоҳқад будаанд. як сабаби ҷиддии ин ҳолат истеъмоли ғизои номуносиб ва камвитамин будааст. мушкили бенавоӣ ва фақр як сабаби аслии хӯроки камғизои оилаҳои тоҷик гуфта мешавад.
миёнаҳои моҳи декабри соли 2012 аз Олмон ба Тоҷикистон дастгоҳҳои таҳияи шиносномаҳои биометрӣ ворид шуд, ки барои таҳияи паспортҳои пешрафтаи шаҳрвандони ин кишвар ба кор бурда шуд. таҷҳизот дар 36 маркази шиносномадиҳии саросари Тоҷикистон тақсим гардид ва аз соли 2013 дар кишвар нашри шиносномаҳои биометрӣ шурӯъ шуд. имрӯз 1000 рубл ба 122 сомонию 30 дирам баробар шуд. Бар асоси қурби таъинкардаи Бонки Миллии Тоҷикистон $100 амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1197 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, сипос аз шумо ки то ин лаҳза бо мо будед. навиштани назару пешниҳоди худро ба мо фаромӯш накунед. то дидори баъдӣ дар ҳамин барнома, худо нигаҳдор.